Donc, dernière partie, donc on a les définitions bien sûr. Donc, l'espérance mathématique et la variance et l'écratif. يعني كيف نشوفوا bien sûr في الكا discret, غنشوفوا في الكا continu, ok? Donc, parce qu'on dit l'espérance mathématique, donc on a bien sûr E entre crochet de x égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini x f bien sûr de x. On a bien sûr indice x, f indice x, c'est-à-dire densité de la variable aléatoire x, tout simplement, nous notons f indice x, كيف ما كنوطيو بالنسبة la fonction de masse, كنا كنديرو petite b indice x. La même manière نولي دابا نستعملو، اوكي؟ يعني f indice x دي دو x، اوكي؟ بيان. دونك سي يعني كيف ما كنا كنحسبو بيان سور بالنسبة للكا ديسكري، كنا بيان سور كنديرو لا سوم، هنا كنديرو لانتيغرال. كيف ما قلت لكم يعني في الحاجه فاش كتكون كونتيني ما كنديروش لا سوم، مي كنديرو لانتيغرال. لانتيغرال تو سامبلومون راه هو السوم ديال شي حاجه كونتيني، اوكي بيان. دونك اكس اف انديس اكس دو اكس بيان سور فاش كنا شنو نعطيكم رابيل، قلنا في الكا ديال ديسكري قلنا هي لا سوم بيان سور كا ابارتمون كوا بيان سور بي لي بي كتساوي قلنا هي اكس اوميغا دو اكس بي اديس اكس دو كا بيان سور يسمى صي. يعني هي هادي لا ميم مانيير، هي غير هنا يعني اكس اكس كاين بيان سور، يعني هنا كا ولا كا، هنا ندير كا اف انديس كا دو كا دي دو كا بحال هنا بيان سور اللي كيتغير ليا هو اكس، الاكساس كندير اكس، اوكي؟ موان انفيني بليس انفيني بيان سور هنا كا بارسونال بيان. حيت بيان سور قلنا علاش درنا موان انفيني بليس انفيني باسكو dans le cas ديال continu عندنا x de oméga égale à r يعني غندير l'intégrale sur r، اوكي بيان. هذه بالنسبه bien sûr l'espérance mathématique. Donc بالنسبه la variance tout simplement on note comme ça, variance de x égale e de x au carré moins e de x du tout au carré. Donc tout simplement فاش كنقول e de x au carré ماشي l'intégrale لا ولا هادشي كامل au carré، non كندير هو l'intégrale sur moins l'infini plus infini de x au carré f de x d de x. كيفاش bien sûr في الكا ديال ديسكري لا ميم مانيير. هنا ما كنديروش x au carré مي كنديروه هنا في هذاك اللي لاصق في f bien sûr في الدونسيتي، اوكي بيان سي. دونك واش تحسب bien sûr على f de x au carré راه باينه tout simplement l'intégrale ديال au carré باش تحسبوا. et bien sûr l'écratif هو bien sûr la racine carrée ديال variance de x tout simplement on note sigma x، اوكي sigma indice x. صي هاد لي 3 بيان سور غتعقلوا عليهم tout simplement، يعني ماشي حاجه صعيبه par définition par quoi par définition bien. donc غنشوفوا بيان سور 3 lois très importantes يعني خصنا نربطوهم، ماشي شي حاجه صعيبه يعني ساهلين بزاف غير تعقلوا عليهم وصافي. دونك عندنا لوا يونيفورم لوا نورمال ولوا اكسبونسيال. بالنسبه للوا يونيفورم، لوا يونيفورم une variable aléatoire x suit يعني يتبع une loi uniforme sur AB si elle est admise pour densité f de x égale 1 sur p moins a si x entre a et b، ok 0 sinon tout simplement. يعني فاش كنقول bien sûr واحد لوا uniforme si bien sûr x واحد variable aléatoire suit une loi uniforme si bien sûr il existe ou là si s'il est admis bien sûr c'est admis quoi densité f de x s'écrit comme ça 1 sur b moins a bien sûr avec bien sûr x entre a et b et 0 sinus tout simplement. Bien sûr là c'est dit bien sûr densité parce que bien sûr l'intégrale sur r égale à 1 tout simplement. avec اللي كنا شفنا bien sûr باش نقولوا بان densité la même manière غنستعملوا هادشي باش نبينوا densité. بالنسبه للوا نورمال سوا m appartenant r et sigma réel positif strictement، ok sigma réel strictement positif. Une variable aléatoire x suit une loi normale bien sûr هاد loi normale en général، ok bien sûr غنشوفوا واحد الكا هي اللي غنخدموا l'exemple، ok donc on note n de m sigma s'il est admis pour densité f de x égale 1 sur sigma racine de p pour l'exponentielle moins x moins m et tout au carré sur 2 sigma au carré. bien donc هذا خليه من بعد tout simplement غنحكموا cas particulier ديال هاد loi normale، ok. Et bien sûr la loi exponentielle, donc une variable aléatoire x suit une loi exponentielle si il est admis pour densité f de x égale à 0 si x strictement négatif et lambda l'exponentielle moins lambda x si x supérieur ou égal à 0. صي يعني هاد لي 3 لوا غتعقلوا عليهم بحال ماشي حاجه صعيبه. لوا يونيفورم يعني كتكتب densité على هاد الشكل، لوا نورمال densité اون جينيرال كتكتب على هاد الشكل،
loi exponentielle dans ce type de cycle. بالنسبة للوا uniforme, bien sûr, نقسم بين هذا الانتجرال moins l'infini plus infini f de x d de x égale à 1. ياك هادشي اللي خصنا بينو bien sûr هي الانتجرال قلنا باش تكون moins l'infini jusqu'à a بحال اللي شفنا bien sûr في l'exemple précédent. OK, donc f de x bien sûr dans bien sûr 0 moins l'infini égale à 0 d de x plus l'intégrale a b. Bien sûr, pour le cas de x entre a et b, donc la fonction égale à 1 sur b moins a d de x. Et bien sûr, finalement, plus l'intégrale b plus infini. Bien sûr, pour le cas de plus infini, donc la fonction égale à 0 d de x. Donc ça égale à 0, ça égale à 0, donc ça égale à 1. Pourquoi? Parce que 1 sur b moins a. Et l'intégrale de 1, il y a x, donc il y a b moins a. صحيح هذه بيان سور بالنسبه للبروميير لوا يونيفورم. اوكي بيان دونك دابا نشوفوا لوا اكسبونسيال هذا غنخدموا اكزومبل ديالو. اوكي بيان سور كا بارتيكولي ديالو ماشي كامل. اوكي يعني هذه راه صعيب ماشي مسائل تمونطري ديال ايكال 1. اتونسيون باش غنبينوا بيان سور كا بارتيكولي راه غيبان لكم كيفاش تمونطريو اون جينيرال. اوكي بيان دونك لوا اكسبونسيال اي لوا اي فاريابل قلنا هذه سا دونك سيتي ديكري كوم سا سيتادير لانتيغرال اف دو اكس دي دو اكس موان انفيني بليس انفيني وي نو ايغال دونك هي الانتيغرال بيان سور 0 ou le moins l'infini 0 f de x d de x plus l'intégrale 0 plus l'infini f de x d de x. في الكا bien sûr ديال moins l'infini plus l'infini x égale à quoi؟ يعني في الحالة donc x inférieur strictement à 0 donc f égale à quoi? Égale à 0. Donc ça l'intégrale ديال 0 égale à 0 plus l'intégrale ديال 0 plus l'infini bien sûr x égale à 0 donc يعني lambda l'exponentielle moins lambda x كنزرب mais راه سيستم 0 بليس انفيني لامدا اكسبونسيال موان لامدا اكس دي دو اكس يعني كنحاول ما نزربش مي مضطر انني نزرب دونك ايكال دونك هنا لامدا بيان سور بريميتيف ديال ليكسبونسيال موان لامدا اكس تو سامبلومون ايكال موان 1 سور لامدا وي نو بليس انفيني اي 0 بيان علاش باسكو ليكسبونسيال موان لامدا x prime, la dérive par rapport à x. Donc tout simplement égal moins lambda exponentielle moins lambda x. يعني باش نخرجوا في هذه l'exponentielle moins lambda x خاصني نديفيزي par moins lambda. هاي. Bien. Et bien sûr, عندنا limite bien sûr ديال l'exponentielle moins lambda x quand x tend vers plus infini égale à quoi? Égale à 0. Oui ou non? Parce que يعني قلنا l'exponentielle qui s'écrit comme ça. Donc comme ça, bien sûr, parce qu'il compte x bien sûr غادي moins l'infini donc l'exponentielle qui est 0 donc في هذه الحاله عندنا moins x c'est-à-dire x اللي كان plus infini donc moins x كتمشي moins l'infini يعني l'exponentielle ديال moins infini كاين bien sûr lambda كيتكونط باش يسوق فيها مي lambda bien sûr غتكون خص ديفيرون 0 الا كانت اصلا ايكال 0 دونك غاديرها ايكال 0 دونك f de x غادي تكون دونسيتي bien sûr خص تكون lambda ديفيرون 0 ou non je bien sûr les lambda égale 0 donc l'intégral de ça égale 0 donc n'est pas densité bien donc quoi ça égale à quoi? Donc là je prends les moins 1, ça fois ça moins 1, et ça bien sûr on a limite moins l'infini bien sûr égale à 0, donc c'est-à-dire l'exponentielle moins lambda x plus infini égale à 0, f0 exponentielle 0 égale à 1. Et bien sûr moins 1 pour moins 1 donc égale à 5. Alors est une densité de x. Bien. Et bien sûr قالينا loi normale هذا هو اللي غادي نخدموا l'exemple ديالو. اوكي دونك نقدر نمسح هنا صح دونك نمسح الديفينيسيون باش نكتبو بيان سور ليكزومبل ديالنا. باغ اكزومبل في الكا قلنا بارتيكولي يعني فاش كتكون بيان سور ام égale à 0 et sigma égale à 1. Donc c'est-à-dire Newton bien sûr ou la normale de 0 à 1. Tout simplement fonction ديالو غتكون على هذا الشكل. bien sûr فاش كيكون عندنا الاكسبونسيون bien sûr f de x في هذا الكا كتساوي 1 sur racine de 2p fois l'exponentielle donc m égale 0 donc il y a moins
x au carré divisé par sigma égale à 1, donc 2. Ok, bien. Donc, bien sûr, la fonction, elle est donc max donc 0, bien sûr, bien sûr, on 0, donc 1 sur racine de 2p.